शिक्षाविद बुद्धिजीवी सम्मान शिक्षान चौधरी महोदय अनुरोध रखी से बसिकी आम राज्यर सुभाष चंद्र महापात्र जो कर्मजीवी सामाजिक संघर ऑडिटर हिसाब से कार्यभार तुलाऊे जो वियोग घटी द्वादश अवसर आम सूचीचारण करुचे से अवसर से श्रद्धांजलि जनाइबे। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चारुलेन भद्रायां बहुभागे रथतरणं खुशीर सभा नुहे तथापि आनुष्ठानिक भाव आम जो चयन सभा आयोजन कर परिचय दे सारी सभापति आईजेयू भारतीय सांबादिक संघर जी साधारण संपादक रही सुज्ञान चौधरी मुख्य अतिथि भाव में आम गहन रही समस्ते ये चिन्ह मुह परिचय क्या देवार आवश्यकता नहीं समस्ते ये उपस्थित रही तेणु अनुरोध करी ललित भाईना से सभा कार्य आगे कैशोर शरीर ग्रहण करे यौवन शरीर एवं शेष वृद्धावस्था प्राप्त ठीक सेमती आत्मा ये शरीर त्याग कले आउ एक शरीर ग्रहण करे आत्मार मृत्यु ना ये मोर कथा नुहे कि आपण मान लिखा नहीं ये भगवान मुख निष्कृत बाणी गीतार वर्णित कथा आज्ञा ये कथा को शुणिला पढ़िला जानिला आ बुझिला भी जदि कहीं जड़े आत्मीय स्वजन बंधु परिजन देहांत हो जाए परलोक हो जाए ये मन संसापित हुए वीणा करे क्रंदन करे और शोक करे जहाँ आज आम क्षेत्र में घटी आम समस्त प्रिय बाबुली भाई परलोक वर्षा होगी ना ना आम पूरी नहीं आसवा दरकार नहीं आज भी जो वर्षा होती न गले गोटे अवशेष होमती जीवा पड़ो आसिले आउ जड़े भल पाऊा लोक सी मो ये जे कि आम अंचल आम पूर्वतन मंत्री जी पंचानंद बाबू चमच कहले कहली ना मु कहला मुझे जापारे वर्षा हो बाकी कल आम पड़ी पूरी सी भी आसता से दिन आज भी विधेय करा आसपाले स्मृति चरण गले केते दिन कथा मु कहि अर्ध शताब्दी हो 52 वर्ष 70 मसीह मु आसली अड़सपुर एकादश श्रेणी कही नथी मु कही नथी भाईना मु से प्रोग्राम थिले कि से मो फोटो देखंतु बा कोन से कार्यक्रम सोशल मीडिया रे मो फोटो पाइकी भी मध्य न्यूज करंती मते आगु को राजनीति रे गोटे स्वतंत्र स्थान रे पहुंचिया पई ताको एते भूमिका एते प्रचेष्टा रहिथिला मो जीवन में ताको केबे भूली परिबि नै ताको पाखरे मु चिर ऋणी आ भगवान पाखे प्रार्थना करुच्ची परिवार को ये असमय धैर्य दिंतु साहस दिंतु एवं मु समस्त गुरुजन मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम तथा दुईटी निरीह मुह बाबुली भाईना पुआ झील से प्रति मु कौन कहबी मो पारे भाषार अभाव तेरे टे फेरीजी बाबुली भाईना आड़ को मोर जो एक्सपीरियंस अच्छी मुझे शेयर करने चाहिए बाबुली भाईना चलीगले समाज ऑफिस फोन आसला मलय फोन कले गोटे दुखद घटना भाईना आगे आप चेषा करूँ ये पहुँची देखु कौन है आम सब आसला को आम ललित भाई बर्तमान सब साग बास पहुँचते कि आम सामाजिक भाई निराश पहुँचती कोटापुर सब सामाजिक भाई मैंने मुझे सतर प्रेस क्लबर सभापति हिसाब से ये आसी ना
আমি মহিষ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥାଉ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତି ଯଦି କାହାର ବେଶୀ ହେଇଥାଏ ସେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ସବୁ କଥା କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଆ କରାଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ସବୁ କଥା ସିଏ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ କେବଳ ହଁ ମାନେ ଇଏ ସଂଘର ମିଟିଂ ହଉ, ସଂଘର ଚାନ୍ଦା ହଉ, ସବୁ କଥା କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବ, ରାତି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି ମହିଷର ଏ କଥା ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ଘରର ମୁରବୀ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାଇନା ଏବଂ ଲଳିତ ଭାଇନା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ସୁଭାଷ ଭାଇନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏବଂ କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଳୟ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ସୁଭାଷ ବାବୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସୁଭାଷ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି 2007 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଆସିଲା ମୁହଁଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଭାଇ ନା ମୁଁ ସୁଜାନ ଚୌଧୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏଠାରେ ଆଜି ସୁଭାଷ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଭାଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହେଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସାମ୍ବାଦିକତା ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ।